अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट निसार मोहम्मद हाजिर है। हमारा आज का टॉपिक है द रिलेशनशिप ऑफ कोरोना वायरस टू द यूएस चाइना ट्रेड वॉर। जैसे कि आपको पता है कि पिछले काफ़ी अरसे से चाइना और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के दरमियान ट्रेड वॉर है। ट्रेड वॉर की जो मेन रीज़न है वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट, जो कि इस टाइम $345 बिलियन पर ईयर है। ये ट्रेड डेफिसिट सिर्फ चाइना और अमेरिका के दरमियान जो ट्रेड है उसका डेफिसिट है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि अमेरिका इस टाइम चाइना का $1.09 ट्रिलियन का मकरूज है, जिसके एवज वो उसको हर साल 3.45 के हिसाब से इंटरेस्ट भी पे करता है, जो कि चाइना के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम भी है। इसके अलावा जब भी अमेरिका को पैसों की ज़रूरत होती है तो वो टी बिल की शक्ल में चाइना को इशू करता है, और चाइना इस टाइम सबसे बड़ा बायर है ट्रेजरी बिल का, जो कि अमेरिका इशू करता है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि चाइना ने पूरी दुनिया में हर एक मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है। अगर हम चाइना की इन्वेस्टमेंट को ग्लोबली देखें तो चाइना की इन्वेस्टमेंट एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, साउथ अमेरिका, कोरिया, रशिया, हर मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट चाइना कर चुका है। टोटल चाइना की इन्वेस्टमेंट 2006 से लेके 2019 तक $6 बिलियन से $300 बिलियन तक आ चुकी है। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी मुल्क के लिए सुपर पावर होने के लिए उसके पास स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होनी चाहिए। अमेरिका के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी किसी ज़माने में हुआ करती थी। अमेरिका के पास नो डाउट कि इस टाइम सबसे बड़ी फ़ौज है, और उसकी जो वॉर कैपेसिटी या उसके पास जो मिलिट्री लॉजिस्टिक्स हैं वो इस टाइम तमाम दुनिया से ज़्यादा हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के लिए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का होना ज़रूरी है, और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के लिए आपके पास मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की ज़रूरत होती है। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता देखें तो चाइना सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है। चाइना ने इस टाइम पूरी दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग को अपने पास रखा हुआ है। चाइना इस टाइम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर मैं आपको लेटेस्ट पिछले साल की खबर दूं तो चाइना ने सिलिकॉन वैली में ह्यूज इन्वेस्टमेंट की हुई है, और देयर वाज अ पॉइंट कि जब अमेरिका ने कहा कि चाइना सिलिकॉन वैली के अंदर मज़ीद किसी किस्म की आईटी और इनोवेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि सिलिकॉन वैली के अंदर टोटल अगर आप देखें तो 50 नए स्टार्टअप हुए हैं बिजनेसेस का। ये द इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट है। लेकिन चाइना के अंदर 200 न्यू आईटी एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप हैं। इसका मतलब ये है कि इस टाइम चाइना इस एक फील्ड के अंदर ह्यूजली इन्वेस्ट कर रहा है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि चाइना की इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में न सिर्फ आईटी, टेलीकॉम, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक फील्ड के अंदर चाइना पूरी दुनिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर चुका है। तो अब बात यह कि चाइना और अमेरिका के अंदर जो कन्फ्लिक्ट है, ये कन्फ्लिक्ट किस चीज़ का है? कन्फ्लिक्ट ये है कि चाइना पूरी दुनिया को ग्लोबली पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा है, और अमेरिका को इस बात का पता है। अब इन दोनों के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट है ये थ्रेट है पूरी दुनिया की पीस के लिए। सबसे बड़ा जो मैं आपको इश्यू बताऊं कि अमेरिका की सबसे बड़ी जो ताकत थी वो थी इनोवेशन, टेक्नोलॉजी। जैसे कि आपको पता है कि पूरी दुनिया के जो टेक कंपनीज है, जिसमें एप्पल है, जिसमें TNT है, जिसमें गूगल है, फेस, ये तमाम के तमाम अमेरिका की कंपनीज थी। बल्कि एप्पल को तो गोल्डन चाइल्ड के नाम से भी पुकारा जाता है। लेकिन आज हम देखें तो इन तमाम कंपनीज के मुकाबले में आहिस्ता आहिस्ता चाइना अपनी कंपनीज को खड़ा कर रहा है। सबसे बड़ा जो थ्रेट इस टाइम अमेरिका को है वो है हुआवे कंपनी से। हुआवे कंपनी ने पिछले 3 से 6 साल के अंदर मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा एक्वायर कर लिया है। इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर 41 मिलियन हैंडसेट, सबसे ज़्यादा हैंडसेट हुआवे फ़ोन बेच चुका है।
میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہواوے کمپنی پوری دنیا میں واحد کمپنی ہے کہ جس نے 5G نیٹ ورک لانچ کیا ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو 5G نیٹ ورک کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ہمارے پاس 1G پرانے زمانے کے جو اینٹ کی طرح کے برک فون ہوا کرتے تھے وہ 1G ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نوکیا کا جس طرح 3310 آیا وہ 2G تھا۔ اس کے بعد آئی فون جس کو ہم آئی فون 4 کہتے ہیں، آئی فون 5 کہتے ہیں، وہ 3G 4G تھا۔ اور اس ٹائم ہمارے پاس جو 5G ہے وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے۔ اس کا موازنہ میں ایسا کروں کہ 2 گھنٹے کی مووی آپ 5G کے اوپر 3 سے 5 سیکنڈ کے اندر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اب یہ ٹیکنالوجی اس ٹائم صرف چائنا کے پاس ہے۔ باقی تمام کمپنیز دنیا کی جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ 2025 سے پہلے اس ٹیکنالوجی کو ایکوائر نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا اس ٹائم چائنا کی طرف دیکھ رہی ہے اور چائنا مجبور ہے کہ چائنا سے یہ ٹیکنالوجی ایکوائر کرنے میں، اور چائنا یہ ٹیکنالوجی پوری دنیا کو بہت بڑی کاسٹ کے اوپر بیچے گا۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ نے یہ خبریں رومرز بھی پھیلائے ہیں کہ جو 5G ٹیکنالوجی ہواوے کمپنی وہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ آپ کے بزنس سیکرٹس اور آپ کی پرائیویسی کو وائلیٹ کرتے ہیں، اور یہ تمام خبریں آپ نے سنی ہوگی۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 5G جو ٹیکنالوجی ہے اس کو کوئی بھی آنے سے نہیں روک سکتا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ہواوے کی کمپنی ہے اس کا 33% جو اس کا انکم ہے جو اس کا ایکسپینس ہے وہ ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اندر۔ وہ کمپنی ہیوجلی انویسٹ کر رہی ہے نئی سے نئی پروڈکٹ بنانے کے لیے، اور آپ اگلے کچھ سالوں میں دیکھیں گے کہ جب ہواوے کمپنی اور ایپل ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے آ جائیں گے۔ اور آج اگر ہم دیکھیں تو بعض ایسے فون ہیں جس طرح کہ P30 فون ہو گیا، وہ اگر دیکھیں تو مارکیٹ میں بہت ایز کمپیئر ٹو ایپل کافی سستے ہیں، لیکن ان کی ٹیکنالوجی اس سے کئی درجے بہتر ہے۔ آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کئی بار سنا ہوگا ایمفسس کرتے ہوئے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی کمپنیز 5G کو لانچ کریں، 5G کے اندر ایڈوانسمنٹ کریں اور انوویشن کے اندر ایڈوانسمنٹ کریں، لیکن سو فار امریکہ اس ٹائم سٹرگل کر رہا ہے۔ امریکہ کی اکانومی سٹرگل کر رہی ہے ایز کمپیئر ٹو چائنا سے۔ اس ٹائم اگر ہم چائنا کی طرف دیکھیں تو چائنا کے اندر بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جو کہ امریکن کمپنیز کے مقابلہ کر رہی ہیں۔ ہمارے پاس WM موٹرز چائنا کی سب سے بڑی کار انڈسٹری کا جائنٹ ہے کہ جنہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ اس سال کے اینڈ تک ہر سال 2 لاکھ سے زیادہ گاڑیاں سال میں بنائیں گے، اور یہ ساری کی ساری فلی الیکٹرک گاڑیاں ہوں گی۔ یہ ان کا یونٹ دنیا میں سب سے بڑا یونٹ ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ایمیزون کے مقابلے میں ہمارے پاس علی ایکسپریس اور علی بابا کھڑے ہو گئے ہیں۔ ہمارے پاس ای بے کے لیے ان کی کمپنی وش کھڑی ہو گئی ہے۔ ہمارے پاس وی چیٹ، پے پال اور واٹس ایپ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا ہے۔ ٹک ٹاک جو ہے وہ بھی چائنا نے ہی لانچ کیا ہے اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا پروگرام ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اوورال دیکھیں تو چائنا کی جو اسٹرینتھ ہے وہ ہے اس کی آبادی 1.3 بلین لوگ ہیں کہ، اور یہ ان تمام لوگوں کے ہونے کی وجہ سے چائنا کے اندر چیپ لیبل اویلیبل ہے۔ چائنا کے اندر پوری دنیا کی مینوفیکچرنگ کا انفراسٹرکچر موجود ہے۔ اگر ہم امریکہ کی طرف دیکھیں، امریکہ کے پاس سب سے بڑا جو طاقت تھی وہ تھی ٹیکنالوجی اینڈ انوویشن، جو کہ اب چائنا آہستہ آہستہ ایکوائر کر رہا ہے۔ امریکہ کے پاس کوئی اور ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں کے اندر وہ اپنی مینوفیکچرنگ کھڑی کر سکے۔ آپ نے یہ ضرور سنا ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے چائنا سے آئی ہوئی پروڈکٹ کے اوپر ٹیرف یعنی کہ ٹیکس لگایا کہ تاکہ اس کی اکانومی جو ہے وہ بہتر ہو، لیکن اس سے سچ ان کے ڈیفیسٹ میں اتنا زیادہ کوئی کمی نہیں آئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں ملک آپس میں ایک طرح سے وار میں ہیں، جس کو ہم کولڈ وار کہہ سکتے ہیں، اور شاید یہ بھی ممکن ہے کہ آگے جا کے ان دونوں کے ملکوں میں جنگ بھی ہو سکتی ہے جو کہ World War III کی شکل میں نظر آئے گی۔ اگر ہم کرنٹ کرونا وائرس کا خطرہ دیکھیں تو امریکہ جو کہ WHO کو $500 ملین سال کے پے کرتا ہے، چائنا $36 ملین پے کرتا ہے۔ امریکہ نے اپنی گرانٹ WHO کو روک دی، یہ کہتے ہوئے کہ ووہان کے اندر کرونا وائرس جب سٹارٹ ہوا تھا تو WHO نے اس کی انویسٹیگیشن نہیں کی، اور اب وہ WHO کے اوپر
दबाव डाल रहा है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे, और शायद ये भी हो सकता है कि बहुत जल्दी ये प्रूव हो जाए कि ये कोरोना वायरस जो है वो चाइना की मेल फंक्शनिंग या उनकी लेबॉरेटरी के अंदर ये बेसिकली वहाँ से निकला और उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर फैला। मैं आपको ये बताता चलूँ, अगर ये चीज़ प्रूव हो जाती है तो चाइना को, पूरी दुनिया को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर पे करने पड़ेंगे। उन तमाम दुनिया की इकोनॉमी का जितना भी लॉस है वो चाइना को पे करना पड़ेगा। ये एक टैक्टिक्स है जो कि अमेरिका शायद इस्तेमाल करे चाइना की इकोनॉमी को डैमेज करने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका के पास सिस्टम मिलिट्री ताकत पूरी दुनिया से बहुत ज़्यादा है, चाइना की हाफ भी नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के बाद चाइना भी आहिस्ता आहिस्ता अपना डिफेंस बजट में इंक्रीज कर रहा है। इस टाइम चाइना किसी भी मुल्क के साथ किसी किस्म के जंग का खतरा मोल नहीं ले रहा है, खासकर अमेरिका के लिए। इसीलिए कि अमेरिका चाइना के लिए सबसे बड़ी मार्केट है, और अमेरिका के लिए भी सबसे बड़ी मार्केट उनकी प्रोडक्ट के लिए वो चाइना है। 33% आईफोन सिर्फ चाइना के अंदर बिकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों मुल्क फिलहाल एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है, लेकिन इनके दरमियान में जो कोल्ड वॉर है, हमें नहीं पता कि ये कोल्ड वॉर का शायद क्या बने। हमारे पास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्क पॉम्पेयो ने 2-3 दिन पहले ये कहा था कि उनकी अमेरिकन इंटेलिजेंस के पास ठोस सबूत हैं कि ये जो वायरस था वो वुहान के अंदर चाइना की मेल फंक्शनिंग की वजह से फैला है। तो आप अगर थोड़ी सी स्टैटिस्टिक को देखें तो वुहान जहां से ये वायरस सोर्स हुआ है वहां पे इतनी डेथ नहीं हुई जितनी कि स्पेन, अमेरिका, स्पेन, इटली और इन तमाम मुल्कों में हुई है, जो कि लगता है कि मुमकिन नहीं है, क्योंकि जहां से ये सोर्स हुआ है वहां पे इतनी कम डेथ्स का होना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि आया चाइना कोई चीज कवर अप कर रहा है, कुछ छुपा रहा है। WHO ने ये भी अपने इंटरव्यू में कहा है कि चाइना उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है उस इन्वेस्टिगेशन में। आने वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आया होगा क्या अमेरिका नेटो फोर्सेस को इस्तेमाल करके और कोरोना वायरस का जो एक कॉन्फ्लिक्ट बना के क्या अमेरिका चाइना के खिलाफ जंग करेगा, या क्या इन दोनों के दरमियान जो उनका ट्रेड वॉर है वो कैसे ख़त्म होगी, हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।